Ngayon nga daw iti pagmasusyan tayo po yung kapesta ng San Bernabe o Saint Barnabas. Another name na pong kilalaya mo naman ang timong Joseph. Barnabas. Madalas sasabyanda, Barnabas kilalaya as the son of encouragement or the son of consolation. Yapin niya ang kabaldugana ning lagyo ng Barnabasity. Barnabas po, Bernabe, metong yang convert, Jewish convert. Sabi sabihin ko, Juya, maging Kristiyano ya later on. Milyari ni after the Pentecost. At kingwaning lagyong Barnabas. May malit siya, maging yang Barnabas. Although, nung lalawin tayo Barnabas, alayo ko rin ang 12 may pili. Barnabas, nung buklat siya po yung Biblia, lalo na kindapat na rin apostol, akit siya madalas siyang mababanggit yung lagyuna. In fact, mumunaya pang mabanggit kang San Pablo later on. San Pablo. Anya, King Antiochia, consider yung propeta, at the same time, doktor ka rin. Doctor of that place. Naman medical doctor. Doctor. At ang dalubhasa. Nga kanita. Now, isan Bernabe, kaya pong San Pablo, most of the time. Inyang King Apostolic Apostles Missionary Journey na. Kay ba't ning pemisali itang farm na. At binye na itang proceeds. Itang pera, itang abli, king karing alagad, king karelang mission. Pisali na yung farm, itang abli, binyene, karing disipulo, karing apostles, bangkanita gamitan, king karelang pamag mission, karing alwalo ang Christian community. Well, mekad, San Bernabe, literal neng gewa, itang sinabi na nga pong Ginoo kang Ebanghelyo tamo, sinabi na karing kayang halagad nga na, alang bayad yun tinggap, inya alang bayad yun namang ipagkalob. Alang bayad yun tinggap, inya alang bayad yun naman ipagkalob. Yung magpakilala, San Bernabe, yung magpakilala kang San Pablo karing apostles. Balo tamang background ng San Pablo. He was a persecutor of Christians. And once converted, yung migdala, at pepakilala kareng aliwapang alagad o as the apostles ng ginutamong Jesucristo. Kawagis na San Pablo, San Bernabe, imo namang misyon na yapining kareng hentil. Baniwala na kailangan di na lang pansin deng hentil na Gentiles, den ilapin na ring non-Jews. Kasi kanita, balo tamo po na deng Hudyo, bala mo, ila mong miligtas. Ila mong pinili. So, ngini, yan datang na rin paniwalanda na the kingdom of God is not just for the Jews, but for everyone. Therefore, datang non-Jew, kaya bela naman. At kailangan lang makonvert to Christianity. At ito'y missionary role da. Missionary role da rin ng apostles. In fact, apenabili na ng hapong Ginoo. Kaya bening Saint Paul, Barnabas, migmisyon ka rin king Cyprus, makanyan mo rin king Asia. Pero bandang tawli, may kawani la, mig-split la. Na naman tasangkan, tabalo. May kad siguro at nilang pamikasundo kin theology, but the thing is, may natila pa ng mga apostle, pero big-split la landas. Isan Bernabe, may natili ang menaral, King Cyprus, kaya ni San Marcos. San Marcos, ang ginawa king Ebanghelyo ng San Marcos. Kaya bene. So, isan Bernabe, parang alanan ni Pisang Banyeni, yung title na apostle mo naman. With the term, pati sinabi na kasi apostle ka, you are sent. Mitubod ka. Yung kasi disciple, follower ka. When you are an apostle, you are sent.
Baga, disipulos ka pa, nya disciple. And then later on po, mayari na, itubod na ka. Wala po may graduate na ka, itubod na ka. You are sent on mission. Nya apostle ya, in a way, considered San Bernabe. Ngini, nano kaya nga kwata mong alimbawa, inspirasyon kining santong pagmasusyan tamong ngini. Remember in gospel, tamo tungkol yaking mission sending, tungkol yaking missionary role na ning pisamban. Anya ding mino nang ginawa kanyan, ingid din kay katang apostles. Anyapin, nano kayang abalo tamo kang San Bernabe, pagmasusyan tamong ngini nga dong iti, when mo munang dili, in following Christ, kisawat na San Pablo, impeka obra na ding labing nga duwang disciple, alwa mo itang ikalat de ing mayap abalita. Pero kailangan gawan data, doing deeds. Gawada, pakit da. Alwa mo itang manaral la, kailangan ni pakit de king gawada. Ing kayariana ning hapong Ginoo. Nyapin, kailangan dang magpakayap masakit. Kailangan dalang biyayan ding mete. Kailangan dalang linisan o pakayapan ding ketungin. Kailangan dong itabi ding demonyo. These are all deeds, action na rin na kailangan mong gawan. So, buri na sabihan kanyan, mo mangamano ka, kailangan gagawan mo itang sasabihan mo. Maging konkreto. That's the first thing we have to learn from Saint Barnabas. Kadwa, San Bernabe, pepakit na kekatamo na kailangan manatili tamong aktibo. Aktibo ya ing kekatang kasalpantayanan, king kekatang pamibiyebye. An active faith-based lifestyle. Active faith-based lifestyle. Pero sabihin ng mo, mayayakit siya itang kasalpantayanan mo. At mo makayan, dapat aktibo ka. By not putting God at the sideline. Paniyang makasentro king biyemo ing apong Ginoo. That is active faith-based lifestyle. Lalo nang yaning kasalukuyan na panahon, ano karakaldetang idea da, maat pa. Bali ring maat pa. Itang maat pa, pang malay ko at pakialam ko. Mano de po din kainin Gailinggoya po so daramdaman kay karela maat pa nga dan so malay ko at pakialam ko. Dakal taong alam pakialam pero katoliko la, Kristiyano la. Makanyan, ingamanwan makanyan ni sabihan. We have to have that active faith-based lifestyle. So katlo, binyan na naman ng example kay katamo, itang San Bernabe, itang giving one person another chance. Giving another a second chance. Second chance. Uling iya nga ako pinanden, iya ing migpakilala kang San Pablo, karing apostles, after nang may convert. Kilala day Saul as makamatay niya. Kailangan niya dugong assist. Uling mitatakutan na rin Kristiyano kanita. Uling isan pamaten no pong Saulo ding Kristiyano. Kaya, may imagine, makamate, pakilala de ka rin apostle. Siyempre, masakit miyang dinanta. So, second chances. Kaya, sumagid danitang sanga. Diyan mismo Barnabas, mami kailangan niyang ipakilala kasi kilala yay San Pablo. O na Pablo lagyo kanta. Saulo. Kilala yas talagang pamaten no rin Kristiyano. Kaya dalabi ka rin ng apostle. You see? So, a man of second chances. Di lang tayang chance ining taong ay ni. So, ita mo naman, pwede tamong abalo, agawan example, kang San Bernabe. And then finally, tandaan ng tamo po, in essence, ing pisamban kaya tiking yato, mitalakadya, ating niyang missionary role. Actually, happy niya na niya yung pisamban kaya ni. Bang kanita yung misundo, kayong inumpisa na, ning
apong Ginoo. Anya telakad ni ngapong Ginoo ing pisamban bangkanita misundo itang kayang inumpisan at matupad itang pangarap na naitamongan maligtas tamo comes second coming. At ing makipapil kanyan yapi na ing Santa Iglesia. The missionary nature of the role of the church. Ya po ing mission part and parcel ning pamaging Kristiyano. So may pwedeng ilele. Anyapin istong nominal Catholic ka, you're not becoming true to your mission. Potang mag-sit down and relax ka without doing anything, then you're not being true to your role as Christian. Because part and parcel of our role is to become missionary. Anya, as missionary, we should be competent, we should be patient, mapapagal. Kung tutunaw, mapapagal tamo, pero maging balaki di tampagal. And of course, tamo masainsing. Makanitaya ing trait na ning meto nga tututong misyonero. Masainsing, maging balakid ing pagal, susundo na. The same time, kompetensya at mapagpasensyaya. So my dear friends, as we celebrate in kapesta ng San Bernabe, sana ibiyataya mo naman ing sarili tamo, kingapong Ginoo, without counting the cost. Tamo sana mangwenta, karinggewa tamong kayapan, para king kekatambye kasalpantayanan. Kunan tayo at pagkapusan, San Bernabe, metong karing apostol, ning ginutamong Jesucristo, ning kekatambye kasalpantayanan. San Bernabe, ipanalangin mo kami.